dari beberapa sounds gitu. Sounds, of course. Jadi yang paling kecil dari sounds dulu, and then dia menjadi morphemes. After that, dia menjadi word. Oh, I see. Okay. How about the others? So it's spoken, classified, and then words gitu, Miss. What is that? Is it spoken? Spoken, classified into morphemes, and into words gitu. You cannot say spoken in here. You can say sounds instead of spoken. Yep. Sounds, and then it becomes morphemes. After that, words. So it's how it sounds, bukan how it's spoken. Sounds and itu spoken in bunyinya here, kan? yes. It's different terms. I mean, bukan spoken. Kalau spoken bunyi, kan ya bukan ngomongnya. dikatakan, ngomongnya. Yes, thank you. Jadi dari sounds-nya. Sounds. You do know sounds, right, everyone? Yes, Sesuatu yang bunyi keluar dari mulut. Iya. In English. Itu enggak sih? In English. Ya dong. It's simple. How about sound? What do you know about sound in English? What is the example of sound, everyone? Sounds like a Bunyi-bunyian. Iya, bunyinya kayak iya, like a aja itu udah itu. Nah, A aja dia udah sound. Misal ya ada letter, ada A letter. Alfabet itu ya, A letter. Dia kan bisa bunyinya itu bisa A, bisa E. Kemudian ada juga yang dia bisa O, agak O gitu kan. Nah, itu adalah sounds. Atau saya kasih tahu itu video sounds everyone. In English. Ada lagunya yang biasanya anak-anak TK gitu. Coba nanti ditontonin ada. Oke, itu adalah yang paling terkecil, sounds. And then, kalau itu semua digabung, it becomes morpheme sebelum word. Oke. Karena an itu aja kan dia adalah morphemes tuh. Jadi an is not words. Letter after this. Gampangnya dulu aja. Sounds dia menjadi morphemes and then it becomes words. That one. Okay. Let's see after this. Saya coba lanjut dulu sebentar. Wait a second. Ini berarti saya itu dulu. Ini tadi di belakang. What is it in your screen, everyone? Sintaksnya sebentar. Oke, wait a second. Saya masuk lagi yang itu, ke bound and free morphemes. So this one. Bound and free morphemes. So there are two types of morphemes, yeah. I have free morphemes. So it can stand alone. For example, like love is a single morpheme that can be uttered with no other morphemes connected to it. So love dia sudah one morpheme. Oke, and then itu sudah satu kata. Love itu adalah free morpheme. Dia yang berdiri sendiri kemudian mempunyai arti, dia adalah morpheme. Free morpheme. And then let's go with bound morpheme. Bound morpheme, it cannot stand alone. Jadi it must be attached to other. Dia harus nempel kalau bound morphemes. For example, like an, is. Biasanya itu dia prefix awalan atau suffix akhiran. Itu adalah si bound morphemes. Oke. Biasanya itu tidak bisa dikatakan one word. Kalau yang prefix atau suffix. Dia harus nempel untuk membuat satu kata. Can you get it for this? Can you get it for this one? Bound and like
yang di previous example we talk about juga ya, Miss? Like unforgettable, forget. Forget is the free morpheme. Yes, forget is the free morpheme. Dia bisa berdiri sendiri. And then Is the bound morphemes. of course. Jadi dia yang nempel-nempel. Dia adalah si bound morpheme-nya. Something like that. Okay, how about the others maybe? Or even more S juga ya. For example, like, what is it? Cats. Cat is free morphemes. And then S in the end is the bound morpheme. Jadi biasanya yang dia nempel-nempel nih, prefix suffixes itu adalah si bound morphemes. Bound. Okay, is there another question? How about the others? Finish with this? Finish, Miss. Okay, jadi yang bound morphemes cannot be a word alone. Jadi nggak bisa sendirian ya. So that one, bound and free morphemes. Okay, and then now let's go with the syntax. Hanya itu aja sih untuk yang morphology. Biasanya it's talk about the morphemes. Pokoknya kalian tahu sebelum ada kata, itu kita kenal dengan morpheme ya. Finish, is that all? Kalau yang sound-sound tadi biasanya belajarnya di phonology. And another subject biasanya. Jadi ingat-ingat morpheme and then words. Finish. Let's go with syntax now. So syntax is the arrangement of words. Ini sudah masuk ke sentence. If it is morphology, focus on the word. If it is syntax, it will focus on the sentence. Okay, so this, if you change the position of even one word, it's possible to change the meaning of the entire sentence. Simply, if we talk about the syntax, if we do know about the knowledge in syntax, we can learn how to place one word and another word. Kapan sih dia ini misal cat, dia kan hanya bisa ditaruh di subjek, kalau enggak objek, gitu kan? Cat nggak bisa di verb. RV. RV what? Okay. Sorry, Miss. That is alright. Now, for example, like that, jadinya nanti kita belajar. Sorry, Miss. What? RV is sleeping? Wait. After this, we will have an exercise. Jadi biar nggak bisa ngomong terus nih. Oke, pokoknya kayak gitu ya. Syntax, we will concern with the sentence. Okay. Next, this one is only the goal of the syntax. So if you do learn about syntax, it can help you make clear and well sentence. Gitu aja sih. Jadi biar nanti tulisan kalian for the thesis or diary maybe, or maybe for your work, for your job, it can be more organized. Jadi kalau kenal sudah morphology sama syntax, sudahlah nanti bagus. Biasanya, as my lecture said, biasanya kalau mau tulisan bahasa Inggrisnya bagus, tulisan bahasa kalian juga harus bagus dulu. Karena kan kita hampir sama ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, structure-nya. Jadi biasakan untuk menulis yang lengkap gitu. Jadi nanti bahasa Inggrisnya juga bisa ketata. Finish that one. So in here we have elements of syntax. Biar nggak ngantuk, so everyone can please read this one. Ada satu yang minta tolong buat baca. Saya Ya. yang masih yang bound and free morpheme. Oh my god. It's already changed. Okay, so this one. Iya, Miss, dari tadi nyari. Yeah, I do apologize with this. Okay. Okay, the element of syntax. Yes. Okay. Elements of syntax, parts of sentence, subject, predicate, object, direct object. Process, a group of words without a subject or predicate. Clause, a group of words
with the subject and verb. Sentence Okay. structure, the construction of simple, compound, complex, or compound complex sentence. Of course. This one is talking about the sentence now. As we know that sentence, we will have subject, predicate, and object. Simple. Itu dulu aja, oke? Okay? Subject, predicate, object. Letter. Kita belajar yang ada direct object, ada yang indirect, letter aja, biar nggak bingung. Subject, predicate, object. At least ada itu, it can be called sentence. Oke, okay? Atau at least ada subject sama predicate aja, itu sudah sentence. Oke, okay? So that one. Almost same with bahasa, hampir sama. We have subject, kemudian predicate juga di sini, dan object. Oke, okay. And the next one, we have phrase. Sebelum ada sentence, itu ada di bawahnya, kecil lagi, phrase. A group of words without a subject. Ada yang bisa ngasih contoh mungkin? Phrase? Kumpulan kata, itu adalah phrase. Misal ya, for example, like beautiful girls, like that. Okay. Oh my God, how can you read my mind? For example, like that, beautiful girl, yeah, at the mall, itu juga bisa kan? Nah, itu adalah phrases. Oke? Jadi kumpulan beberapa kata aja. Pasti sudah belajar lah this one in structure 1, 2, 3 maybe. And then clauses. Kita ada clause juga. Itu di atasnya phrase sedikit. Jadi phrase dulu biasanya, kemudian clause, kemudian sentence. Nah, clause is a group of words with a subject and verb. At least ada subject and verb. Itu adalah clause. Example, contohnya? Can you give me a clause, everyone? I eat. Of course, yeah. Are you hungry now? That is Laura. Okay, something like that. Yes, I ate. I ate. Itu sudah jadi clause ya, subject and verb. Or, for example, like kalau mau ada objeknya, she enjoys reading. They go to the park. Itu juga clause. Or ada juga yang dinamakan dengan dependent clause. Kalau kalian masih ingat, because she enjoys reading, sudah. Biasanya dia yang harus nempel ke kalimat lain. Itu namanya dependent ya. Itu juga clause. Ada main clause, itu that one. Okay, and then the last we have sentence. Nah, sentence ini yang paling atas, okay? So dia sudah kumpulan dari clauses atau satu clauses yang dia cuma subject verb, contohnya kayak I ate tadi, dia sudah menjadi sentence. Atau yang lebih kompleks, because I am hungry, I am eating now. For example, like that one. Itu sudah complex sentence. Oke, kalau yang ini, can you get it, everyone? Silent means yes or no. I do not know that. Bingung, Miss. Silent mean is bingung. Bingung. Why? Sentence kumpulan dari beberapa kata. Sudah itu aja lah. Ada subject, ada predicate. Finish, itu adalah sentence. Oke, kita belum mempretelin yang compound, kompleks. No, jangan dulu lah. Sentence dulu aja. Yes, sentence dulu aja. Pokoknya di sentence ada subject, ada predicate. At least ada dua itu. Finish. Itu adalah sentence. Kalau sintaks nggak yang terlalu dipretelin kecil-kecil banget kayak yang morfem tadi. Oke, sintaks cukup ada subject, predicate. Finish. Next. Let's go with this. Oh, ini tadi, oh ya, ini ketinggalan berarti words-nya tadi. So, this one. So, tapi ini juga masuk di syntax sebenarnya. Di syntax ada yang dinamakan this one, content and function words.
content words itu adalah carry the meaning by itself. Jadi satu kata itu sudah apa namanya? Sudah mengandung arti, Mengandung makna. makna main-nya. Jadi itu yang biasanya menjadi main what is it? Main meaning in the sentence. Jadi kata yang itu ya krusialnya atau main-nya sudah ada artinya, dia berdiri sendiri. Itu adalah si content words. Kalau dia function itu have little meaning. Jadi kadang malah tidak ada artinya untuk yang function words ini, oke? Kemudian biasanya tuh dia digunakan hanya untuk connect the content words atau dia muncul ketika kita itu sudah nanti menyusun kalimat, jadi berhubungan dengan grammatical relationship. Kalau yang konten tadi, dia yang punya meaningnya. Kalau yang function, dia mungkin tidak ada meaning. Oke, contohnya kayak preposition biasanya in, on, at. Dia sebenarnya punya arti kan, tapi kalau misalkan dia dihilangkan itu orang tahu makna dari kalimat gitu maksudnya. Itu adalah function words. Jadi kalau hilang, orang-orang itu masih tahu makna dari kalimat ini. Tapi kalau konten dihilangkan, orang-orang nggak bisa. For example, Nggak paham. Contohnya kayak doggy barking. Seharusnya the doggy is barking. Nah, misalkan kalian menghilangkan the sama is-nya aja sudah tahu kan? Doggy-nya sekarang itu sedang barking. Itu dinamakan dengan function. Kalau yang doggy-nya hilang, apa yang barking? Kan nggak bisa. Itu dinamakan dengan content. Jadi harus muncul kalau content words. Oke? Sudah bisa dimengerti kalau ini? Ngerti, Miss, tapi ini mau tanya yang titik G itu dibacanya gimana sih dan itu maknanya apa? G, which one? Oh, example. Yes. I Oh, see. itu tuh Iya, example. Example. Baru Oh tahu my kan? God. Mungkin hanya saya. Ini dicatat ini. Ini dicatat. Example. Itu dari mana ya singkatannya? Itu bahasa dari itu Yunanian, Miss lupa. Coba nanti di itu ya. Sama Dari kayak tadi ETC. tuh saya mau tanya itu, penasaran. Oh my god. Kamu baca di modul itu gimana? Iya, kalau example gimana dong? Aku tuh paham, maksudnya sebenarnya sih tahu, cuman make sure aja kok EG jadinya gitu. Biasanya pakai apa ya? EX gitu. Iya, yang saya Iya, tahu biasanya EX ya, biasanya. I see. Oh iya ya. Saya jarang Oh, banget. ternyata EG example ya, Miss ya. Example. Oke, saya catat. Saya maksudnya kalau EX itu bisa sih example. Yep, example of course. EX. Umumnya tuh kebanyakan yang pakainya tuh E.G. E.G. Itu yang paling umum. Iya kan? Kayaknya Iya. aku nggak tahu. Itu artinya mungkin for hanya example. Mungkin hanya saya. Oh iya kali ya. It's alright. Sekarang kan tahu jadinya. Iya, itu tambahan jadi. Ya, jangan-jangan yang masuk cuma EG doang. Emang gue pikirin EG. Nah, itu emang gue pikirin dari tadi tuh apa sih? Of course. Biar nggak ngantuk, Miss. Iya, dong. Iya. Oke, so that one. So, biasanya everyone, ini mungkin bisa dicatat deh. Untuk yang content words, itu biasanya nouns. Oke, and then verbs. Adjectives, adverbs. Mereka semuanya tuh biasanya yang, convey ideas-nya. Jadi di situ meaning-nya bisa, I just got stuck with this. Intinya dia itu bisa yang kayak membantu untuk memahami satu sentence ya. Itu adalah si content words. Biasanya noun, verb, adjective, adverbs. Itu semua adalah content. Jadi nggak bisa dihilangkan dia. And then function verbs.
Function words itu biasanya ada preposition, in, on, at, with, something like that. And then conjunctions. For example, like and, but, something like that. Articles, the, itu juga masuk. And then pronouns. He, they, him, itu masuk di function. Ada lagi to be juga, you can say is, are, was, were, itu juga function words. Meskipun dia hilang, sometimes we do know the meaning. Oke, sama kayak ini tadi kan, the doggy barking. Meskipun nggak ada is, mereka tahu bahwa sekarang doggy-nya itu barking. Oke, kita latihan dulu yang content and function. Kemudian nanti kita ke morphemes, kita pretelin ya. Oke, hari ini kalian harus paham tentang content, function words, kemudian apa itu morphemes. Free sama bound tadi. Cukup itu aja. Oke? So far, do you have any question sebelum kita latihan? Finish. Sudah, kita sudah content, sudah function, bound sama free, sudah. Finish? Any question? Yap. Maaf, Miss, yang bagian bound sama apa tuh? Bound and function. Yeah, sorry. I will share it again. Ya, Miss, di bagian bound itu soalnya tadi dari toilet. Iya, saya juga soalnya tadi ada yang dilakukan jadi nggak dengar, nggak memperhatikan. Bound and free morphemes. Can you see this? Bisa? Yes. Oke. Kalau yang free morphemes, ini morphemes ya. So, sorry, an, kemudian s itu sudah morphemes ya. Dia beda dengan kata. Oke? Jadi sebelum kata kalau morphemes. So this one, free morphemes itu yang dia bisa berdiri sendiri. Contohnya kayak love. And then, for example, like cat. Itu dia bisa berdiri sendiri. Morpheme, free morphemes. And then kalau bound morpheme, jadi katanya sudah bound, jadi dia cannot stand alone. Nggak bisa berdiri sendiri. I do apologize, kalau grammar thing saya mix ya ngobrolnya biar paham. So bound morphemes cannot stand alone. For example, like prefixes and suffix. Itu biasanya adalah bound morphemes. Contohnya kayak an, is, kemudian able, and for example like im, itu semua adalah bound morphemes. Any question about this? No, Miss, understand. Sudah tahu beneran? Wait, nanti kita latihan after this. Content and function dulu aja ya, itu yang termudah. Nanti morphemes-nya bisa berlanjut. Okay, wait a second. So, have you ever played Kahoot before? Kahoot? Yeah. Yes. Yes, we have before. What kind of apps yang biasanya kalian pakai ya? Kayak ginian. Kahoot, Quizzes, you do know about this? Of course. Bamboozle. Yes. Yeah. Bamboozle too. And maybe Blue Kit. Blue Kids? Not Belum yet. coba yang itu. Saya pakainya Kahoot aja, Miss. Oh, I see. Later, kita masih ada so much time. I will try. We will have 25 kan ya, ada 25 in here. I don't think there is one apps like this one cannot, what is it, invite more than 10, something like that. Okay, let me try with Kahoot first. I think Kahoot is safe. It can be more 10. Maybe I should buy the premium one. Okay. So what kind of game do you want? Nanti fokus ke game jadinya. Sebentar. Let's go with classic dulu aja ya. Classic. Biar paham dulu. I will. Okay.
Content and concept. Okay, I'm already sent it to your meeting team. I'm so sorry. Is this Kahoot or quizzes? This one is Kahoot. Yep, you can just click on the meeting chat. Jangan mulai dulu, Miss. Lagunya enak. It can be heard until that. Oh, bisa terdengar ya? Terdengar nih. Oopsie. Everyone, you can have snack, you can have drink, you can eat too, that is alright ya. Can I have control? How about the others? Yang bisa join aja ya, that is alright. Nanti saya discuss kok. You can actually customize your avatar. What is that? I will wait for you in 1 minute more. And then let's get started, that is all. Huh? Your voice is breaking out. Okay. Oh, not yet. It's already 35. Let me get started. That is alright. Okay. There will be 10 questions, I think. Which one is content or function? Okay. Why? So, can I just stop it first? Thinking. Which word is the content? Ada ada about, ada thinking. Of course, dia thinking kan ya, yang harus apa namanya dipilih nih content wordnya. Tadi ingat, I tadi adalah pronoun sama to be, dia adalah content. Function. About preposition, ada artikel, dia nggak bisa dijadikan content. Oke, ingat konten dia yang memiliki arti nggak bisa dihilangkan biasanya. Next. I only have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, next.
Be focused, everyone. Content. Almost. Okay, movies. You get it now. Of, do, you. Itu nggak bisa juga ya. Oke. Do itu di sini ada pertanyaan dia. Do you, bukan do yang mengerjakan. Jadi dia bukan konten. Oke. Kalau misalkan I do my homework. Do di situ adalah konten. Tapi kalau dia adalah pertanyaan kayak gini, do adalah kata bantu gitu. Kalau dia kata bantu itu disebut dengan function. Next. Lihat di kalimatnya, oke? Not exactly alone. Karena nggak bisa sendirian nih. Next. Okay, so which one? Can him? No, him juga not the content. None of this, nggak bisa ya. You, him, pronoun, itu nggak boleh. When juga no. Kalau misalkan saya bertanya cuma when, misal ya, ujuk-ujuk saya tiba-tiba tanya when. Kan nggak tahu apa maksudnya when. Nah, itu yang dinamakan dengan function. Kalau dia tidak bisa diartikan kalau sendirian. Next. He doesn't go to the mall. It is expensive. It is easy for the function. Why is everyone just misled again? It's function, not content. Function, which one? Guys. To refer to the mall, right, Miss? Oh, I see. Yeah, of course, for that one. But for this one, if it is stand alone, imagine that it is stand alone on the it. There is no sentence before. So you cannot say that as a content. It itu kan dia kembali lagi. Jadi harus cari yang lain buat menerjemahkan it kan. Itu yang dinamakan function. Tapi kalau content, meskipun tidak ada bantuan kata yang lain, kalian sudah tahu artinya. Bisa dimengerti for this? Kalau dia butuh bantuan, it's yes. What is it? Is function here is a substitute for somewhere around before the sentence, before it is expensive? Like, bisa. Yes, of course, something like that. Function cannot be, translated alone, cannot be, because it has to refer to something. Yes, if it is referred to something else, it cannot be called as content. Content, it cannot be translated alone. If it is function, it cannot be. Even if it's to refer to, itu juga nggak boleh, refer to. Oke, jadi dia harusnya bisa diartikan sendiri. Tadi kan ada pronoun. Pronoun itu termasuk dari function. Pronoun itu kan biasanya refer to something. Substitute to others. Biasanya itu adalah pronoun. Tapi itu masuk di function. Cannot be main idea in here. Karena nggak tahu nih, misal dia tiba-tiba ada it sendirian, itu tidak membentuk makna tuh di sana. It nggak tahu. We do not know. Something like that. It's easier to say that if you can translate it alone, itu adalah content.
If you cannot, itu adalah function. Finish. Can you get it? Ya. Iya, bisa nggak ya? Oke. Right. Kita coba. Is it? Iya, ini susah tak everyone? Let's go with Nggak susah this. sebenarnya, masih bingung aja. Oke. Ini yang function. Be careful. Yes, that is correct. Masih ada yang one difficult exercise tired. Jangan tertukar ya. Function yang dia tidak bisa. They nggak bisa kan? They pasti juga merujuk siapa kayak gitu kan. Jadi masih ada pertanyaan. Oke, next. Continue. This one. Content. I can know this. Oh my God. Yeah. I know this Ya one. Allah, gimana sih, Miss? Oh my God. Konten dia yang berdiri sendiri ya, stand alone. Do of course, karena do di sini dia adalah the verb-nya, the verb. Lah kan she bisa. She nggak bisa, mesti ada pertanyaan. She siapa? Jadi kan bertanya-tanya. She nggak boleh. Oke, something like that. Yes, of course. Did Oh my juga God. nggak boleh, karena did itu juga dia kan kalau dihilangkan nggak ngaruh juga tuh did. It juga masih bertanya-tanya nih. It siapa? It apa? Gitu kan. Kalian tuh yang tidak ada pertanyaan ulang, itu adalah konten. Do kalian sudah tahu, do adalah mengerjakan. Finish. Mengerjakan. Sudah. Oke, next. Let's try. We have 3 more questions. Okay. Function? Yes, of course. Or why is it to be comedies? Comedies, it can stand alone. Comedies kan ada artinya sudah kalau satu. Romantic, yes, dia juga. Documentaries, of course. Okay, almost. They are too violent. Function, ya. Let's go. Yes, okay. They are. Why is it violent? What do you think? Kenapa kok violent? You do know the violent, right? If I say, what is it? Itu tuh asal mencet karena waktunya mau habis. It's just an excuse or okay. Oh my God. You do know now, tapi sekarang sudah tahu. Violent. And number the green action. Action, it can stand alone. They are. Dia nggak boleh. They masih bertanya-tanya nih, siapa mereka? Are juga no. Dia to be. Ingat kalau to be yang is are, it's what is it function? Okay, this one is the 2 last more. 2 lagi. Be fokus konten. Dia ada makna sendiri, meskipun sendirian, saya mengerti.
Oke. Think. Yes, about, know juga ya. Dia connecting juga. Keterangan kan. You juga masih bertanya-tanya. Kamu yang mana nih? Oke, the last. Let's go. The last days. Function word. Cannot stand alone. Mana ada yang BN? Ini ada ABC-nya gitu. Apa itu? What does it mean? nya true or false? Kehabisan waktu. Oh, I see. Okay, just that one. So, sudah nih satu-satu aja. Any question about content and function? Sebenarnya paham ya, cuman Ya. karena keburu waktu kan, jadi kayak grogi Oke. gitu baca. Enggak ya, grogi. Kecepatan mencetnya, tidak baca yang BNC. Ada BNC, ada itunya. Okay, yes, that one. So, do you have something today, everyone? Ada yang dipelajarin kan? Yes, I get Miss. something. Yes. Oh yes, I get something. Okay, so I I get think it's something about Kahoot. wait. About Kahoot. What time do we finish it? 12:15. Iya ya. One. Oh my god. Oh, 1. I don't think I can finish it until 1. 12:15. Oh my god, so sorry. So we Yes, still have 12. 15. I mean, one in Hong Kong, 1:15 in Hong Kong. Oh, I see. So it is an afternoon too in there. Yes. Oh, yes. Okay. For the last, let's go to Jamboard. Jamboard. Kita sudah mempretelin kalimat sekarang ya. I mean kata yang morfem. Yang morfem tadi. No, it's easy. Wait a second. Maybe later in the forum. I'm just learning. I am still learning about the forum. What are you guys doing there? It is only about question and then answer, or I give you a text and then you can, answer it on the comments, something like that. What do you usually do in the forum, everyone? Which forum you mean? In WhatsApp group? In Silayar. Oh, in Silayar? Nothing. Just when someone asking and just ask and question like this. So after meeting, do you have to type something on the forum? No, Yeah. Just what? Hanya kayak misalkan ada yang telat atau apa kayak gitu tuh, Miss. Oh, I see. I thought it is kind of something like there is a task after the tutorial and then you can answer after that. No, not like that. Diskusi itu ya. Yes. Biasanya Beda ya sebutannya apa? Iya diskusi, Miss. Biasanya tuh di setiap sesi itu memang ada diskusinya. Itu. It is Nah. not forum. Bukan forum panggilannya. Oh, Maksudku bukan di chat room bukan ini. diskusi. Itu tuh biasanya sebelum kita ini mulai tuwe itu kita udah ngerjain diskusinya. Oh, I see. Malah sebelum. Sebelum. Terus udah ada jawaban semua, nanti didiskusikan bersama gitu. Okay. I thought it is the end of the two web. Jadi setelahnya gitu. Tidak ada itu ya. Okay, yeah, of course. Itu maybe for the next meeting aja ya. Let's try. Yeah, Miss. Okay. And then for the next meeting, langsung. Jadi nanti I will send it to your groups for the group ya, for the next meeting. Jadi langsung ada the presenter. Something like that. Yes. Terus pembagian kelompoknya Miss yang bagi apa gimana, Miss?
Miss dong. Okay. Or do Okay. you want you are the one who are looking for the group maybe? Biasanya gimana? Bebas sih, Miss. Kayak tadi Ah. pagi aja kita ada tugas presentasi juga, itu Miss-nya nyuruh kita yang bentuk sendiri kayak gitu. Oh, oke. That is up Makanya to you. That is alright. ya, Oke, kalian mau kalian aja? bebas How sih, do Miss. Dibagikan boleh. aja, Miss. Tapi Selalu. biasanya kalau dibagi itu kan kadang kita pas pembagiannya Miss yang bagi kan Miss kan nggak tahu kan kita jadwalnya libur apa enggak kayak. Tapi biasanya kalau kita sendiri yang atur tuh kita udah milih jadwal yang udah kita atur Oh, dan I kita udah tahu jadwal see. liburnya gitu loh Miss biasanya. Oh iya ya. Jadwal Yes, this bentrok, one Miss. shall of course. Yeah. Okay, so maybe I will give a list of the what is that topic maybe ya, and then Yeah. I will give a blank column and then please fill the column based on Yes. the member. Nanti mungkin saya yang bikin this topic 3 members, jadi silakan ditulis. Yes. Okay, yeah. Thank you for just reminding me. So I cannot use the Jamboard now. I will try to use a. Do you still classroom ini? What is it for? No. It's to. Wait a second, everyone. I cannot operate the Jamboard here. Oh my god. Is it all right? That is all right. There, this one. How can I? If I cannot use the Jamboard, maybe I will use the. Itu aja deh, the word. Okay. The dogs. Wait a moment. Siapa saja? Okay. Oopsie. Sorry for this. Can you access my docs there? I am giving you the link for the doc. Bisa nggak ya kira-kira? On the chat meeting. Let's try everyone. Can you comment on my doc? Yeah. Yep. Let's try to type something. Oh yes. Okay. So everyone can access it, right? So now I will give you a example, for example, of this one. The quick. Brown. Is it too small? The quick brown fox jumps over the lazy dog. Okay, I have this one sentence. Can you see it, all of you, everyone? Yes. Yep. And then now, please define which one is function, which one is content. Function. That's type. And then content. Everyone can type, that is all right. Langsung aja. Okay.
Why is everyone just stop? Oh yeah. Okay. Use comma, yep, of course. Yeah, that is all right. If you have the same, what is it, typing, the boleh. Finish? Yes. Okay. Yep, let's take a look. Thank you. I have the quick brown fox jumps over the lazy dog. So let's go with the function first. Function, it should be, I have the, of course. And then I have, ada lagi yang bisa, over. Ada the lagi, of course. The and over ya, only the two of them. If it is omitted, jadi meskipun saya hilangkan, saya hapus, for example like this, you do know the meaning of this sentence. Quick brown fox jumps, the lazy dog. Even, meskipun saya hapus yang over. Jumps, pasti dia kan di atasnya, over. Sampai Ya, karena udah ada kata jam. Okay, good job. And then content now. Content, kalau misalkan dia dihapus, you do not know the meaning of the sentence exactly. Jadinya kacau nanti meaning dari kalimatnya. For example, ada dog of course, and then jumps, and then quick, lazy, and then brown, and then, okay, quick brown fox jumps, and then lazy, and then dog. Okay, for example, saya hapus yang dog. Is the meaning of the sentence different now? Who is lazy? Yes, of course. Cannot be interpreted, right? Nah, that Yes. is the difference between function and content. Let's try another one. Kita coba dulu ya yang lain. So, let's go with this. Content and itu dulu aja. The tall building was constructed quickly. Oke. Content. Sorry. How come? Kok bisa? Oke. And then function. I just know that. Okay, that one. Tiba-tiba di otak saya langsung masuk gitu, Miss. Okay.
Ya. Trolls. It should be that it should be loud like that. Okay, that one. Finish? Jadi rebutan. Ya, saya ambil sedikit everyone for letter. Oke. Rebutan, it's okay lah. Saya suka yang berebut-berebut. The tall building was constructed quickly. Content, I do have. Konten itu yang biasanya how. Kenapa ada the-nya lip? We cannot use the. The-nya meskipun dihapus kan tidak mempengaruhi. Oke. Hah? Why? Kebalik ya? Oh, kebalik, Miss. Bukan. Konten. Nggak baca konten barusannya langsung ketik. Memang sengaja dibalik, nggak sama kayak tadi. Oh, gitu. Wake up. Oh, jebakan Batman. Of course. Jadi kebalik ya. This one itu adalah yang konten. It should be berarti apa aja nih? Dibalik gitu. Iya dong. Tall. And then Kebalik semua. kebalik semua juga. And everyone's following. Oh my God. Okay. Oh, was again? Why do you type it No. was again? No, not was. No. Apa sing was sih? Oh my. Was enggak ya? No, not was. Ini tuh dibalik konten sama functionnya, Miss-nya tuh balik-balik. Of Jadinya kita course. coba. Saya sengaja dong biar melek semua. Udah lagi ngantuk mah. Gitu. Padahal itu juga salah naruh. No, of course. No. Dia harus itulah. Okay, let's go. Tall and then let me. Building ya. Building Building. Of course. Construct. And then and sorry. Constructor. Yes, and constructed. And then finish. Quickly, of course. Quickly too. Adverb juga termasuk. If it is function, it is only the and was. Okay. So finish sudah ya, sudah bisa sekarang. Saya tambahkan. I have content and function. Saya tambahkan sekarang ke morphemes. Masih ingat tadi? What are they? Ada apa aja? Is it 15? Oh my God. The last guys. Free and bound. Oke, ada yang masih ingat? Oh my God. The last. Dari semua itu. The tall building, mana yang free morphemes? Wait a second, let me. Okay. Free morphemes. Morpheme. Itu apakah tall ya? Cuma LL doang. Oke. Free morpheme. Forget. I don't think the and was. Morpheme kita kembali yang kalau misalkan katanya dipecah. Kalau katanya dipecah. Nggak bisa ngetik ini, Pi ya?
Wait. It stopped. Okay. What is that? Oh my everyone. Okay. Miss, Yes. kalau bone morphemes itu kan yang tidak bisa berdiri sendiri ya kan? Dia yang harus nempel. Nah, the sama was itu kan tidak bisa berdiri sendiri, Miss. Which one? Contohnya The like this. Oh, no. Ini beda. Kalau morfem yang membentuk kata. Masih ingat? Iya, yang ini yang harus kombinasi kan ya? Contohnya kayak ing. And then Quickly itu loh. Quickly. ed. Ini doang guys. Ed terus Ya Allah, kok li. kabeh. Masih ingat? Yang that one. Ada ed, ada li. Iya, yang ada sounds-nya. Ya. Nah, finish. Berarti kalau yang free morpheme dia cuma sorry, yang atas saya hapus. Quick construct build And will. Nah, oke. That one. Berarti kalau morphemes itu hanya imbuhan. Yes, bisa dikatakan gitu. Tapi ada yang satu kata dia sudah morpheme. Pecahan Call, kata build. gitu ya. Jadi misal yang tadi kan ada unacceptable. Berarti morfemnya ada Ada 3. Kemudian yes, ada 3 kan morfemsnya. Ada ada accept, satunya adalah able. Nah, ini dia yang free. Itu adalah yang bound. Accept adalah yang Free. free. Able itu adalah yang bound. That one. Berarti meskipun tidak bisa berdiri sendiri, tapi kalau bukan imbuhan itu bukan morfem. Meskipun kalau dia bisa berdiri sendiri, iya, itu semua adalah morphemes yang membentuk kata. Tidak. Kalau dia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dia bukan imbuhan, itu berarti dia bukan morfem, bukan bound Dia bukan morphem. imbuhan. How? Example? Contohnya? The morpheme. Itu dia kira-kira free atau bound, everyone? Aduh. Free. Itu Free. Ayo. What is it? bound. The. Free dong. The Free, kan? ya, free. Free. The. Biasanya. Enggak ada sounds-nya itu tadi loh. Yes. Kalau bound is it usually prefix and suffix. Apa karena the itu berarti ini atau itu dia bisa menjadi morfem karena dia berartinya gimana sih? Gini aja. Ya kan? Iya. If it is prefix, kalian tahu prefix kan ya? Prefix and suffix itu adalah bound. Nah, finish. Oh. Bound. Biasanya adalah bound prefix itu yang and tadi suffix. loh yang bunyi sounds. Oke. Berarti kalau awalan imbuhan. Nah, imbuhan itu adalah bound morphemes. Oke. Nah, itu aja mudahnya. Oke. Tidak mudah ini. Pokoknya di ingatan saya bound aja sounds. Yes. Kalau bound yang free itu kita yang main-main dengan sounds ya. Kalau yang Miss bilang content and function itu inget-inget yang satu sentence. Sudah satu kalimat. Pokoknya dia nempel aja begitu ya. Yes. Bound itu dia pokoknya selalu nempel. Finish. Oh my God, I'm so sorry everyone. Is it your time to have a nap? Yeah. So it's done. Me too. Thank you. Yes. Thank you so much, Miss. Thank you. Misalkan ya, later if, what is it? I have to give a task to you in discussion, for example, maybe lah ya. I will use this one. Jadi mungkin
bikin saya one sentence kayak gini, and then please break down into content, function, Oh, free, iya. sama bound. Ya, cuma gitu aja. Oke. Oke, thank you so much. Later, wait ya. Tunggu Oke. dari itu Miss saja. Wait a second for the last. Banget. Ini soalnya 21. Saya tadi kok cuma itu aja ya. Saya foto aja deh. So this one. Wait a second. Because everyone is still struggling with the attendance. Tapi yang attendance not di itu. Oke. One more time, I am trying to print screen. Duh, nanti saya dimarahin ini melebihi jam. Oke deh. Selalu. Thank you so much everyone. Do you have any questions so far? Maybe enough. Yes, enough dong. Okay, thank you. I will give it the materials again later. I will post it again. Thank you so much for your participation. It's nice to hear and see you everyone. See you on the next meeting. Yeah. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yes, See you have a next good week. day. Bye-bye. Iya. Of course. Assalamualaikum. Miss. Bye. Kok ada suaranya cowok? Bye-bye. Kok ada suara laki ya? Mana? Nggak ada. Ada tadi Nggak ada, suara nggak ada. Ada tadi. Nggak Nggak ada. ada. suara laki. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Guys, ini udah bisa keluar. Ada suara Nggak laki. ada. Nggak ada. Nggak ada. Keluar. Lakinya si Keluar. Ervi tadi loh. Bye. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.